Usa ni sa mga celebrant rong buwan na, ha? Hasta ning usa celebrant sa ni. So, atong unahon atong unahon og Pablo si Chico. Lighter. Katangsa ka pa birthday niya. Isa lighter. 3 minutes na ba yan? Minutes pa niya. Lighter din. Lighter, wapay lighter. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow. Happy birthday! Happy birthday ba? Happy birthday! Okay. Okay. That's the end of the birthday. Napay mo blue. Oh. Why kay lahi man yung picture, ha? Ready? 1, 2. Blow! Another celebrant. Another. Blow. Blow again. Blow tandanan. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, blow. Blow. Okay. So, sa di pa di ko malimot. Paminaw sa mo. Sa di pa di ko malimot. Atong i-recognize ang effort aning nagdekorasyon. Asa man to? NCBB o tanawan ang lamisa gidekorasyonan. Kisa may NCBB be? Basta-basta ang dekorasyon. Dara. Pataw sa ngipon. Okay. Atong paaboton, ha. Mo ni nag-import aning dekorasyon. Salamat kaayo. Okay, dara. Dara. Salamat kayo. Nga sa iyang effort. Sa iyang effort. Decorate mong nanay. Di malalim ni. Mag-utan-utan na tami niya. Saon man nga. Ikog mo ko ni. Okay, salamat kayo si. Salamat. Mag-utan-utan naman tami niya. Sinang ka ng effort. Butangan ni mag-utan. Okay, salamat. The end.